We welcome you to our beloved channel, Qassasul Noor. अपनी खुशी की चाबी कभी किसी और की जेब में मत डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती चीज अगर कोई है तो वो इसकी खुशी है, मगर अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोग अपनी खुशी की चाबी खुद अपने हाथ में रखने की बजाय किसी और के हवाले कर देते हैं। फिर सारी जिंदगी इस इंतजार में गुजार देते हैं कि फलां शख्स खुश होगा तो हम खुश होंगे, फलां बात हो जाएगी तो हमें सुकून मिलेगा, फलां रिश्ता संभल जाएगा तो दिल मुतमईन हो जाएगा। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान लाशऊरी तौर पर अपनी खुशी की कुंजी किसी और की जेब में डाल देता है और फिर शिकवे, आंसू और मायूसी इसका मुकद्दर बन जाते हैं। एक वाकया मशहूर है कि एक शख्स हर वक्त उदास रहता था। इसकी जिंदगी में बज़ाहिर कोई बड़ी कमी नहीं थी, मगर इसके चेहरे से खुशी गायब थी। किसी ने इससे पूछा कि तुम क्यों इतने परेशान रहते हो? इसने जवाब दिया, मैं इस दिन खुश होऊंगा जिस दिन वो मुझे समझ लेगी। इस एक जुमले ने इसकी पूरी जिंदगी का राज खोल दिया। इसने अपनी खुशी किसी और के रवैये से जोड़ रखी थी। वो शख्स ना समझा तो इसकी मुस्कुराहट मर गई। अगर वो जरा सी लापरवाही दिखा देती तो इसका दिन बर्बाद हो जाता। ये है खुशी की चाबी किसी और के हवाले कर देना। जिंदगी के सफर में हमें बहुत से लोग मिलते हैं, कुछ हमें बहुत अजीज हो जाते हैं, कुछ हमारे दिल में खास जगह बना लेते हैं, मगर मसला वहां पैदा होता है जहां हम अपनी अंदरूनी कैफियत, अपनी खुशी और अपने सुकून को दूसरों के फैसलों से मशरूत कर लेते हैं। फिर अगर वो शख्स बदले, मसरूफ हो जाए या हमारी तवक्कात पर पूरा ना उतरे तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। हकीकत यह है कि इंसान बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मगर अगर खुशी की बुनियाद दूसरों पर रखी जाए तो वो बुनियाद कभी मजबूत नहीं रहती। एक औरत की कहानी बहुत सबक आमोज है। वो हर वक्त अपने शोहर की खुशी को अपनी खुशी समझती थी। अगर शोहर मुस्कुरा दे तो वो दिन इसके लिए जन्नत बन जाता, और अगर शोहर खामोश रहे तो इसका दिल बैठ जाता। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पसंद, अपनी मुस्कुराहट, हत्ता के अपनी दुआएं भी किसी और के मिजाज से वाबस्ता कर दी। सालों बाद जब इस रिश्ते में सर्द मोहरी आ गई तो इस औरत को एहसास हुआ कि वो खुद को कहीं रास्ते में खो चुकी है। इसने अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ से निकालकर किसी और के हवाले कर दी थी। असल मसला ये नहीं कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं, असल मसला ये है कि हम मोहब्बत में खुद को भूल जाते हैं। मोहब्बत इंसान को बेहतर बनाए तो नेमत है, और अगर मोहब्बत इंसान को खाली कर दे तो आजमाइश बन जाती है। जब आप किसी के एक जुमले से खुश और एक जुमले से टूट जाते हैं तो समझ लें कि आपने अपनी खुशी का कंट्रोल अपने हाथ से दे दिया है। तारीख में भी ऐसे बेशुमार वाकयात मिलते हैं जहां लोगों ने अपनी खुशी को दूसरों की रजा से जोड़कर खुद को तबाह कर लिया। एक नौजवान अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद पर गुजार देता है कि फलां दिन मुझे वो मकाम मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक माँ ये सोच कर जीती है कि जब मेरा बच्चा मेरी मर्जी के मुताबिक बन जाएगा तो मुझे सुकून मिलेगा। एक दोस्त ये समझता है कि अगर इसका दोस्त हमेशा इसके साथ रहे तो वो खुश रहेगा, मगर वक्त साबित करता है कि खुशी किसी शख्स, मकाम या लम्हे की गुलाम नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि खुशी एक अंदरूनी कैफियत है। ये बाहर से नहीं आती बल्कि अंदर से जन्म लेती है। जो शख्स अपने दिल के सुकून की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है वो खुद को कमजोर कर लेता है,
کیونکہ پھر اس کی خوشی کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتی ہے۔ آج وہ شخص خوش ہے تو آپ خوش، کل وہ ناراض ہے تو آپ ٹوٹ گئے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص تمہیں خوش بھی کر سکتا ہے اور رلا بھی سکتا ہے، اصل طاقت اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ تمہارے دل کے فیصلے میں ہے۔ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کا سکون کسی اور کے رویے کا محتاج نہیں تو پھر کوئی آپ سے خوشی چھین نہیں سکتا۔ زندگی کے واقعات ہمیں بار بار یہی سبق دیتے ہیں کہ توقعات کا بوجھ جتنا زیادہ ہو، دل اتنا ہی جلدی تھک جاتا ہے۔ جب ہم کسی سے یہ امید باندھ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں خوش رکھے گا تو ہم اس سے انجانے میں وہ بوجھ بھی اٹھوا دیتے ہیں جو کسی انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص ہر وقت ہماری توقعات پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اصل خوشی اس دن آتی ہے جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ جینا سیکھ لے، اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر شکر کرے، اپنی ناکامیوں کو سبق سمجھے اور اپنی مسکراہٹ کو کسی اور کی منظوری سے آزاد کر دے۔ یہ آزادی ہی اصل خوشی ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنی خوشی خود بناتا ہے وہ تنہائی میں بھی مطمئن رہتا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی دوسروں سے مانگتا ہے وہ بھیڑ میں بھی اکیلا رہتا ہے۔ زندگی میں تعلقات ضرور رکھیں، محبت ضرور کریں، مگر اپنی خوشی کی کنجی ہمیشہ اپنے دل کی جیب میں رکھیں۔ اگر آپ کو ایسی تحریریں پسند ہیں جو زندگی کے تلخ مگر سچے پہلوؤں کو کہانیوں اور واقعات کی روشنی میں بیان کریں تو قصص النور چینل کو ضرور فالو اور سبسکرائب کریں۔ یہ چینل دلوں کو جھنجھوڑنے، سوچ کو بدلنے اور زندگی کو بہتر بنانے کی ایک خالص نیت سے بنایا گیا ہے۔ سبق آموز بات یہ ہے کہ خوشی مانگی نہیں جاتی، بنائی جاتی ہے۔ جو شخص اپنی خوشی کا اختیار خود سنبھال لیتا ہے وہ کسی کے آنے یا جانے سے بکھرتا نہیں۔ اپنی قدر خود کریں، اپنی مسکراہٹ خود پیدا کریں اور اپنی خوشی کی چابی کبھی کسی اور کی جیب میں مت ڈالیں۔ آخر میں اے اللہ ہمیں وہ شعور عطا فرما کہ ہم اپنی خوشی کو دوسرے کی محتاجی سے آزاد کر سکیں۔ ہمیں صبر، شکر اور قناعت کا وہ مقام عطا کر جہاں دل تیرے ذکر سے مطمئن ہو جائے۔ ہمارے دلوں کو مضبوط بنا، ہمیں خودداری عطا فرما اور ہماری زندگیوں کو سکون اور نور سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔